राधे राधे जय जगन्नाथ बंधु मैंने स्वागत आपण आज सकाल टी पार्टी बासी रुटी काली रातिर एंड लेमन टी छटा 21 बर्तमान टीवी चलती पाँचटारे उठिली उषुम पानी आगे मुह धोइली बिना कुलकुंचारे पाटी धोइनी मुह धोइली तापरे पिजुड़ी अग दीटा आनी चोबेली अगछा पाटी उषुम पानी बसैली पीवा लगे तारे मेथी गुंड पकईली मेथी गुंड पकई उषुम उषुम पानी ताको पीली अधघंटा खंडे पाखापाखि 750 ml हम तापर मोबाइल काम टे फोन पे काम टे सारी गली टॉयलेट गली टॉयलेट रू आसी चा पीली सॉरी चा कली चा करी एठी आपण मान आगे पहुंच वर्षा दिन चली आम पिला दिन वर्षा दिन कथा आबेकार वर्षा दिन कथा बहुत फरक बहुत डिफरेंट पिला दिन से मजा एबे नहीं एबे सुविधा अच्छी हैरान होना किंतु से समय जो मजा वर्षा दिन मजा ये समय सुविधा सागर जब कंपेयर करा जीवो से मजा एबे नहीं कादुओ रास्ता रे मजा से समय पिला दिने आमर ये जो पक्का सड़क नथला वर्षा प्राय 4 मास वर्षा होतला प्राय जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर पर्यंत होता एबे जो 2 मास वर्षा होची हम देखुचे ए वर्ष टिके व्यतिक्रम घटी कि जून मास के वर्षा हुए ना मे मास वर्षा चली व्यतिक्रम घटी पाणीपागर प्राय आम देखी आसुचे वर्षा दिन वर्षा मासटा हूँ 2 मास एबे कंटिन्यूइंग करुची अगस्त सेप्टेम्बर कंटिन्यूअल रेनफॉल हुए अगस्त सेप्टेम्बर 2 वर्ष टी व्यतिक्रम होइछि पिला दिन किंतु आम देखु 4 मास सबु सीजन गुड़ाक 4 मास भोग हुए खरा 4 मास वर्षा 4 मास शीत 4 मास ता भीतर बसंत शरत वर्षा कौटी आम जानीपारूना ये 3टा प्रमुख चली जाए ता भीतर 12 मास भीतर 3टा प्रमुख ऋतु चली जाए शीत 3-4 मास हुए भाग्या शीत हुए तेणु से सब आस्ते आस्ते गलानी रास्ता गुड़िक आमर से समय कथा आम छुआ बेलर कथा माटी रास्ता हल बलद गोरु गाई समस्त घरे गोरु गाई समस्त घरे चाषी मान घरे बलद हल गोरु गाई जाई माटी रास्ता पूरा चकड़ी दे सारी पूरा कादुओ जुआड़े देखू कादुओ ही कादुओ दांड कादुओ बाड़ी कादुओ घर मध्य कादुओ माटी घर से समय माटी घर प्राय समस्त मो देखांतरे मो छुआ बेले गोटे कोठा घर मो जन्म पूर्व किंबा जन्म परे परे
ମୁଁ ଦେଖାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ କୋଠା ଘର ଆମ ଗାଁରେ ଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ସୁକାନ୍ତ ଚରଣ ରାଉତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୋଠା ଘର ଥିଲା, ଆଉ କାହାର କୋଠା ଘର ନଥିଲା। ଆଉ ଆମ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘର ଏପଟରେ ଯୋଉ ବଡ଼ ବାପା ଆମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଠା ଘର ତିଆରି ହେଲା ଟାଇଲି ଛାତ ପଡ଼ିକିରି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ଘର ଏବେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ସେ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। କାଦୁଅ ହିଁ କାଦୁଅ, ଘରେ ପଶିଲେ କାଦୁଅ, ପାଣି ସରସର ହେଇ ଆସିବୁ, ଓଦା ଗୋଡ଼ରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାଟି ଘରେ। ଏବେ ପକ୍କା ଘରେ, ଟାଇଲ ଘରେ, ମାର୍ବଲ ଘରେ ଯଦି ପାଣି ହେଇକି ଆସୁଛି ପୋଛିବାକୁ ପଡୁଛି, ଘରଟା ଅସୁନ୍ଦର ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ପାଣି ଗୋଡ଼ରେ ଓଦା ଗୋଡ଼ରେ ଆସିକି ମାଟି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ମାଟି ଘରେ ମାଟି ତଳ ଚଟାଣ, କଣ ଅବସ୍ଥା ହଉଥିବ। ପାଣି ସରସର ଘର, କାଦୁଅ ସରସର ବାହାର, ଏ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମଜା। ସେ ସମୟର ମଜା ବହୁତ କଥା। ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା, କିଛି ଲୋକ ଅଭାବରେ ପଡ଼ି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନ ପାରିକି ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଇସା ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ଘର ମଧ୍ୟ ଛାଇ ପାରନ୍ତିନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଳ ଘର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର କମ୍ ଥିଲା, ଚାଳ ଘର, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଅନେକ, ଚାଳି ଘର ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଆମର ବି ଗୋଟେ ଚାଳି ଘର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜା ଘର ହେଲା। ଖଞ୍ଜା ଘର ହବା ସମୟଟା ମୋର ବୋଧେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ସମୟରେ ମାଟି ଘର ଖଞ୍ଜା ଘର ହେଲା। ଖଞ୍ଜା ଘର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେପଟରେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଖାଏ, ମୋ ପଛପଟରେ ଚାଳିଆ ଘର ଥିଲା। ମୋ ଛୁଆବେଳେ ମୋର ଜନ୍ମ ବୋଧେ ସେ ଚାଳି ଘରରେ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇକି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଲି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଚାଳି ଘରରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଘର, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଖଟ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଉ, ସେଥିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଘର ଥାଏ ଚାଳି ଘର। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଚାଳି ଘରେ ଛାଇବାଟା ହେଇପାରେ ନା ପଇସା ଅଭାବରୁ, ମୋର ମନ ଅଛି। ଆମର କଥା ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ସେ ସମୟରେ 98% ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବସ୍ଥାରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନଥାଏ। ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବାହାରେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି 98% ଲୋକ। 2% ଲୋକଙ୍କର ଘରେ, 100ରେ 2 ଜଣ, 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଘର କିମ୍ବା 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଘର ଟିକେ ଭଲରେ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତି, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟ 97% ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ଘର ଛାଇବା କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼େ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ଫୁଟିଯାଏ, ମାଙ୍କଡ଼ ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ ଏତେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଟିଯାଏ। ଘର ନ ଛାଇଲେ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଫୁଟିଯିବ, ପାଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚେ, ବର୍ଷା ପାଣି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ସବୁ ଥୁଆ ହୁଏ। ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ, ସେ ସମୟରେ ସିଲଭର ବାସନ ମିଳିବା ବି କଷ୍ଟ, ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ମାଟି କୁଣ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥୁଆ ହୁଏ ଘରର ଚାରି ଘର ଯାକ। ଯୋଉଠି ପାଣି ବର୍ଷୁଛି, ଘର ବି କାଦୁଅ, ବାହାର ବି କାଦୁଅ। ଆଉ ଯଦି କୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କାଦୁଅରେ ଯିବା ଲାଗି ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ଛୁଆବେଳର କଥା, କାଦୁଅ ଏଯାକେ କାଦୁଅ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଭଣ୍ଡା ଯାକେ କାଦୁଅ, ଚକଟି ଚକଟିକି ଆସିବୁ, ଚକଟି ଚକଟିକି ଯିବୁ। ଦୋକାନକୁ ଗଲେ କାଦୁଅ, ଯୋଉଠି କୋଉଠିକି ଯିବୁ ଟିକେ କାଦୁଅ। ସ୍କୁଲ କଥା ଛାଡ଼, ସ୍କୁଲ ଗଲେ ତ କାଦୁଅ, କାଦୁଅ ହିଁ କାଦୁଅ। ସ୍କୁଲ ଯିବୁ କାଦୁଅରେ, ଆସିବୁ କାଦୁଅରେ, ଏ ଯାକେ କାଦୁଅ ହେଇଥାଉ, ଗୋଡ଼ଟି କାଦୁଅ। ଆଉ କଣ ହୁଏ, ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ଖାଇଯାଏ। ଏବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ହଉଛି କମ୍, ପ୍ରାୟ ସେ ସମୟର କଥା। ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ଖାଇଯାଏ, କାଦୁଅ ପାଣି ପଶି ଘା ହେଇଯାଏ। ରାତିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରି, ରସୁଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରି ମୋ ବୋଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମାରେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ରସୁଣ ସୋରିଷ ତେଲ ମରା ହେଇଥିବ, ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବୁ, ଛୁଆ ଲୋକ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବୁ, ନିଦ ହେଇଯାଇଥିବ। ଘା ଫା କଥା ସିଏ ଜାଣେ, ବୋଉ ଜାଣେ ଗୋଡ଼ ଘା ହେଇଛି। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ସକାଳୁ ଉଠିଲାକୁ ଗୋଡ଼ଟା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଉଥିବ। ଆଉ ସେ ସମୟର ଚାଷବାସର ଖବର, ପ୍ରାୟ ହଳ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାୱାର ଟିଲର, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲା, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେ ହଳ କରୁଥିଲା ଦେଖିନୁ, ହଳ ହଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ, ହଳ ବଳଦ। ଆଉ ଛତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ। ଛତାଟି କିଣିବା ଲାଗି
प्राय लोक पैसा न थाए कम लोक थाए छता कौन थाए प्राय पक्षिया पक्षिया देखी ताल पत्र तैयारी हुए हाटे मिले सेटा विशेषकर चांदल बालिया हाटे मिले केन्द्रापड़ा हाटे मिले ना केन्द्रापड़ा सहर ताकू जो बेहेरा माने तैयारी करती बेहेरा किए जे नड़िया गछ काटती ताल गछ काटती ताल पत्र तैयारी हुए 5 टंका जमा मात्र 5 टंका छताटीर कस्ट से बोधे 20 टंका खंड थाए छताटी 20 टंका खंडे थी बोधे मोर जो अनुमान मत लगुच छताटी किणवा लगी समस्त पाखे सामर्थ्य न थाए प्राय घरे पक्षिया खंडे थाए पक्षिया पक्षिया को मुंडे दे वर्षा दिनटा कटे विभिन्न काम आमर गुहाल थाए गाई मध्य मो बो गोटे रखी थाए गाई प्राय गाई मो बो पारिबा पर्यंत माने हाथ गोड़ चलिया पर्यंत जिते संभाली पारिबा पर्यंत गाई रखुला गाई गोटे थाए गाई रखियो निश्चित गाई रखियो कारोबार हवा सकाशे पक्षिया गोटा का द्वारा मगेब हाटरू पक्षिया मुंडे दे आमु भारी मजा लगे पक्षिया मुंडे दे जावाकू छता प्राय थाए केते प्राय न थाए वर्षा दिनटा जी मजा आउ टुपुर टुपुर वर्षा टिके वर्षा छाड़ी गले आमे बाहर को चली जाऊ खेलिया बुलिया लगी माछ से समय प्रबल माछ प्रबल माछ बुड़ी जाए सब एबे से बुड़िया नहीं आउ बदल कहती बदल पूरा वर्षा एमती हम खाल पाट बिल बाड़ी संपूर्ण जलानब हो टोटाली बुड़ीज से प्रकार वर्षा ना आमर आड़े ओडिशा कथा मुझे आमर आड़े ओडिशा कथा कहूँ आमर ग्रामांचल कथा आम ग्रामर कथा कहूँ से समय जो वर्षा होता वर्षा पूरा बुड़ी जाऊला टोटाली बुड़ी कर टोटाल जलानब से परिका वर्षा ना हौ समय हो बर्तमान 6:33 मु बर्तमान बाहरी टी मठ आड़ को बुलिक आसि जाई तापरे रोषेईवास कार्यक्रम करवा आज केन्द्रापड़ा जावा आज ये कथा रहा ये आसंता काली की किंबा पुणी परवर्ती एपिसोड ए वर्षा दिन अनेक कथा अच्छी कह रही राधे राधे।